A very warm welcome on behalf of the organizing committee International Construction Industry Week at FTK 2023 to our distinguished guest speaker this morning, Mr. Mohamad Yusri bin Abdul Rahman on this virtual platform. Welcome to the International Construction Industry Week at FTK 2023, slot 1 with the title Scrubber Operation System in Air Environment. Without further ado, it is now my pleasure to invite Associate Professor Dr. Nur Suhaila binti Muhammad Sunar, our moderator for today, to lead our webinar. The floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much, Mr. Muhammad Amir Rizwan bin Muhammad Shukri as Mr. Chairman today. So welcome everyone to Slot 1 International Construction Industrial Week, ICIW at FTK 2023, with theme towards sustainable engineering and technology. I'm Nur Suhaila binti Muhammad Sunar, currently serve as Principal Researcher of Research Soft Soil, UTHM, and Department of Civil Engineering Technology. Today, I will be your moderator for today's first session. On behalf of Faculty of Engineering Technology, I would like to extend a warm welcome to all our participants joining us from different parts of the world. Thank you for being here. So before we dive into the agenda, let me quickly go over some housekeeping here points. First, this webinar will be recorded, and recording will be available in the live channel at FTK Facebook. Secondly, please keep your microphone mute throughout the webinar to minimize background noise. If you have any questions, please type them in the chat box, and we will address them during the Q&A session in the end. Lastly, if you experience any technical difficulties, please let us know in the chat, and our technical support will assist you. And after that, this session will be approximately 1.5 hour long. So basically 10:41 to 12 p.m. and followed by a short Q&A session. At the end of the webinar, we will have a speaker discussion approximately at 30 minutes with all the participants, where we encourage active participation from the audience. Yeah. So let's move to today's agenda. We have fantastic speakers. Okay, and the topic to cover in this session with the title Scrubbers Operation System in Air Environment. So this we handle in the dual language, Malay and Basic in English. Our first session will be presented by Mohamad Yusri bin Abdul Rahman. So welcome, Mr. Mohamad Yusri. So thank you for joining us. From Ibiden Elektronik Malaysia, Sdn Bhd. So at Ibiden Elektronik Malaysia, Mr. Yusri responsible to keep plant-wide facilities, machineries, and building maintenance, ensure smooth operation and maintenance of scrubber system. I would like to highlight here that Mr. Yusri currently successful as a competent person on a certified environment professional in scrubbers operation, or we call it as a SEPSCO. He also lead and guide sub-coordinate on scrubber system facilities, machineries, and building maintenance aspect. So not only that, he also responsible to develop, maintain quality related document, engineering drawing, check quality of sheet manual operation and instruction to all workers. A bit on the qualification background. Previously, Mr. Yusri graduated from UTHM, so he is alumni, yeah, under program Bachelor of Civil Engineering Technology in Building Services with honors from University Tunisia on Malaysia from since 2017 to 2021. The very sweet memories are Mr. Yusri is the president for Secretariat of Civil Engineering Technology Student CETTS for 2018 till 2020.
whereas he involved actively as a pioneer participant and support communities since the first International Construction Industry Week, ICIW. So therefore, here we open the opportunity for the audience to ask questions from him about his experience at ITHM and also his challenges of adapting and penetrate to the advanced technology industry. Now, without further ado, Mr. Mohamad Yusri, over to you. The floor is yours. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, konnichiwa kepada semua yang berada di dalam webinar kita. Terima kasih kepada Puan Moderator yang saya sangat hormati dan saya sayangi, iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Suhaila binti Muhammad Sunar, mantan Ketua Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam FTK, dan juga yang berusaha teknologis Dr. Kamaraini binti Muhammad Sari, Ketua Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam, serta semua pensyarah-pensyarah UTHM yang saya sangat-sangat hormati, semua staf-staf Ibiden, semua pelajar-pelajar dan juga serta hadirin dan hadirat yang dihormati Allah sekalian. Terima kasih atas jemputan webinar International Construction Industry Week 2023. Saya rasa satu event yang agak besar bagi saya sebab saya pun baru saja dalam industri, tapi saya sahut cabaran ini untuk kita sama-sama kongsi pengalaman dan juga kita punya pengalaman ataupun pengetahuan tentang apa itu pekerjaan dalam bidang pekerjaan. Okay, so kita akan terus kita punya tajuk lah. Sebelum tu saya nak beritahu lah, Ibiden Elektronik Malaysia Sedang Berhad adalah satu owner daripada negara matahari terbit iaitu Jepun, iaitu sekarang kita ada berada di Pulau Pinang, satu branch di Pulau Pinang iaitu di Bukit Minyak, dan satu bisnes semi-konduktor. Alright. So kita akan masuk terus kepada topik kita iaitu Scrubber Operation System in Air Environment, dan dalam tajuk kecil yang kita akan bincang pada hari yang akan kita kongsi adalah Introduction of Wet Scrubber. Alright. Okay, so sebelum kita terus kepada apa itu scrubber, kita akan masuk satu akta iaitu Environmental Quality Acta iaitu EQA pada tahun 1974, dan pada tahun 2012 akta ni telah dipinda. Di dalam akta ni juga terdapat section 49A iaitu menerangkan tentang competent person. Okay, dalam seterusnya adalah environmental quality juga. Dalam akta ni ada peraturan-peraturan iaitu Clean Air Regulation, Clean Air, CAR, orang panggil CAR dalam 2014, dan di dalam CAR tersebut ada Regulation 7 iaitu APCS, nanti kita akan masuk, dan Regulation 9, Performance Monitoring of APCS. Okay, so next. Okay, kita akan tengok Section 49A, menerangkan tentang competent person. An owner or occupier of a premise shall employ a person who has been certified as a competent person for conduct the operation of control equipment. So dekat sini dia memberitahu yang mana setiap majikan ataupun premis mesti menggajikan seseorang yang mempunyai sijil kompetensi untuk mengawal dan operasi kawalan peralatan tersebut. Alright, so dia relate juga dalam Regulation 7 iaitu Air Pollution Control System atau kita panggil APCS. Apa itu APCS? APCS ini adalah sistem kawalan pencemaran udara atau dikenali sebagai pengalihan udara exhaust setempat. Kenapa dia setempat? Sebab dia berada di situ. Kita tak ada alih-alih dah. Dia punya exhaust ini tak ada alih-alih, dia akan setempat kat situ saja. Okey. So apa function dia sebenarnya? Untuk mengawal pencemaran udara dan mengurangkan pencemaran udara di tempat kerja dengan menyedut bahan cermat udara dan disalurkan
ke tempat pelepasan yang selamat seperti sistem scrubber yang akan kita bincangkan, kita kongsikan sebentar lagi. Sistem ini mesti dipantau dengan berkesan oleh orang yang berwibawa. OYB itu orang yang berwibawa lah dalam bahasa Inggeris adalah competent person. So ini adalah regulation 7 yang menerangkan FPCS ni mesti dijaga, dikontrol oleh competent person. Okay, so next kita akan tengok, okay, ini adalah 9 industrial courses certified environment professional by DOE. So 9 ni mesti ada salah seorang ataupun 2 orang untuk menjaga setiap sistem tersebut atau dipanggil competent person. So macam saya sendiri adalah environmental professional in the scrubber operation atau dipanggil SEPSO. So saya dipertanggungjawabkan untuk menjaga scrubber di Ibiden. Dan juga industrial course yang lain seperti bag filter, shadow waste, effluent treatment system, physical chemical process, dan juga biological process, palm oil mill effluent, waste treatment plant, leachate treatment plant dan juga EIA project development. So saya rasa saya ada tengok jadual. Slot 2 akan kongsi mencerita pasal effluent treatment system. So lepas ni kita boleh masuk untuk slot nombor 2. Pasal ni pun best juga. Alright. So terusnya, macam mana kita nak jadi seorang computer person ni? Takkan kita daftar terus dapat computer person? Tak Kita kena ada step-step dia. Macam kita nak belajar pun kita ada step-step dia. So sama juga untuk jadi seorang computer person ni ada step-step dia. So kita akan tengok part 1 lah. Part 1 iaitu step nombor 1, kita kena application for attending the competition course. Kita kena masuk kursus. So siapa yang kena masuk kursus tu? Kepada mereka yang ada kat sistem industri dia, ada 9 jenis tadi tu. First sekali, first degree, diploma ataupun SPN dalam 3 ke 5 pengalaman. So boleh apply computer person. So lebih detail saya tengok yang ni lebih detail Okay, so setiap kursus mempunyai syarat kelayakan yang tersendiri. So macam untuk scrubber, kursus dia ada 5 hari. 5 hari. So 5 hari tu kena datanglah. So hari kursus tu 5 hari. Kehadiran kursus perlu sekurang-kurangnya 80% dan menghantar semua tugasan bagi setiap modul kursus. Dan selepas 5 hari, 1 hari kita akan ada satu peperiksaan bertulis iaitu teori dan juga peperiksaan praktikal ataupun dipanggil amali di bahagian B. Dan panel peperiksaan akan mengambil masa selama 3 bulan. 3 bulan baru kita akan dapat keluar result kita punya result peperiksaan. So antara lulus ataupun gagal sahaja. So jika kalau gagal di bahagian A boleh repeat bahagian A, dan gagal bahagian B boleh repeat bahagian B. Untuk bahagian repeat ada bayaran dia. So saya pun tak tahu sebab saya lulus, so nanti kita boleh cari dekat laman web. So selepas lulus kita akan dapat sijil kompetisi selama 1 tahun. Okay, so sijil kompetisi 1 tahun ni sebab dia bagi 1 tahun sebab dia tak nak bagi terus overall kita lulus, tak. Dia akan bagi 1 tahun untuk kita menyediakan laporan di lapangan atau dipanggil FTR. So premis perlu kemukakan FTR dalam tempoh 1 tahun yang mempunyai 6 bulan data performance monitoring. So dalam 1 tahun tu kita duduk dalam kita punya industri, kita keluarkan 6 bulan data, kita buat report dan hantar ke panel. Ni lah satu badan organisasi iaitu IMAS. Kita hantar ke IMAS, di bawah DOE IMAS tu. So dihantar ke IMAS akan tembak kita punya FTR. Jika kalau kita punya FTR report tersebut menepati, so dia akan panggil panggilan temuduga. So calon temuduga adalah daripada computer person dan juga seorang wakil syarikat. Dan seterusnya adalah temuduga berlakulah. So dah settle temuduga, kita akan Tuan Kuasa akan buat inilah panel pensisilan akan buat analisis. Boleh tak budak ni boleh terus dianugerahkan sebagai profesional bertauliah. So selepas itu akan dapatlah sijil kompetisi iaitu profesional bertauliah. So ini adalah step-step dia yang perlu kita harungi untuk dapat satu sijil kompetisi.
Okay, alright. So ini kalau boleh nampak ada dua, iaitu ini adalah dia punya result keputusan peperiksaan. Hanya keluar pass ataupun lulus saja, lulus ataupun fail untuk bahagian 1 dan juga bahagian 2 tadi, peperiksaan tadi dalam 3 bulan kita kena tunggu result ni, dan kalau kita lulus kita akan dapat satu sijil, iaitu sijil kompetisi sah. Tempoh lakunya adalah 1 tahun sahaja. So, 1 tahun sah, dalam 1 tahun tu lah kita kena buat FTR report yang kena hantar ke pihak IMAS untuk kita next further kita punya sijil. Alright. Okay, so kita akan masuk kita punya tajuk kecil yang tadi tu, iaitu Introduction of Wet Scrubber. Alright, so Air Pollution Control System APCS atau satu device used to remove contaminate from industrial exhaust stream, collect particulate matter and all gases pollutant, use liquid water to remove pollutant or scrub unwanted pollutant from gas stream. So PCS ni adalah satu sistem dipanggil satu sistem di mana sistem tu adalah scrubber tu sendiri. Okay, so untuk scrubber ni kita akan guna dua method iaitu remove dust dan juga remove gas. So remove dust ni dia akan capture them in liquid droplets, and remove gas dia akan absorb them into liquid. So dekat sini kita boleh nampak dust habuk-habuk, dia boleh tangkap dan ada satu picikan air daripada atas. So daripada atas tersebut dia akan jatuh dan ditangkap, dia jatuh ke bawah dan dilarut dalam tangki air. Untuk gas pula sama, gas yang berbahaya yang tercemar kita ambil daripada production, naik ke atas, terus ditembak air, guna air tembak dari atas, dan air tersebut akan absorb bahan tercemar dan turun ke bawah. Nanti kita tengok proses dia lebih mendalam. Okay, so dalam kehidupan kita ada kebaikan, ada keburukan. So sama juga scrubber ni juga ada keburukan dan kebaikan dia. So kebaikan dia adalah first kali small space requirement, ability to collect both gas and particle, minimal fire and explosion hazard, handle high pressure, high humidity gas stream, secondary dust source easy to handle than dust. Okay, so macam kita nampak memang scrubber ni memang memerlukan ruang yang kecil lah untuk kita letak setempat dia tu. Ability untuk collect both gas and particle, memang minimum fire sebab kita guna air so kebarakalian untuk terbakar memang kurang. Handle high pressure, high humidity and gas stream, dan juga secondary dust. Untuk menangkap gas. Okay, so sebenarnya adalah disadvantage iaitu bukan dia. Seperti adalah corrosion problem, high pressure drop and horsepower requirement, water atau metal. So macam kita tahu filtration dia punya gas tercemar daripada production naik ke atas, so berlaku production problem lah. Air akan menjadi satu darat kan production, so itu salah satu keburukan dia. High pressure drop and horsepower requirement, ini pun salah satu penting. Keburukan dia kita gunakan motor fan memerlukan tenaga yang ni lah, banyak maintenance lah dekat situ. So water disposal problem juga salah sebab keburukan dia. First kali corrosion problem, high pressure drop and horsepower requirement, water disposal problem, difficult product recovery, dan juga last kali meteorological problem. So dekat sini kita boleh nampak keburukan dia masalah karat lah. Sebab dia dekat luar kena dengan putaran matahari, hujan panas, so akan berlaku karat. High pressure drop and horsepower requirement juga salah satu salah satu punca dia lah, fan motor untuk kita maintain dia.
dan juga water disposal problem, dia punya waste water kita nak buang waste water tersebut dekat area mana semua, salah satu juga bukan, dan juga produk recovery. Kita semula tu memang susah lah. Okay. So next kita tengok air pollution control equipment ni, sistem apa sebenarnya. So first sekali sebenarnya APCS ni dia akan sedut bahan tercemar daripada production naik melalui ducting, dan air pollution control system ni lah yang akan filtration dia punya bahan tercemar. Salah satunya scrubber kita lah, dan terus ke fan, dan fan akan sedut daripada bawah tadi, dia akan terus naik ke exhaust chimney kita. Itu dia punya function sebenarnya air pollution control system. Okay, so next ini adalah beberapa jenis pollution control system PCS untuk scrubber, iaitu first kali wet scrubber, dry scrubber dan juga dust collector. So ada 3 jenis. Kita akan tengok jenis-jenis wet scrubber. Wet scrubber kita ada 6, iaitu battery scrubber, black tower, orifice scrubber, spray tower, injector batteries, dan juga last sekali pack tower scrubber. Okay, so kebanyakan kesemua ni yang lebih banyak dalam industri adalah pack tower scrubber, sebab dia menggunakan air, dan ikut jenis juga untuk jenis-jenis industri mana yang diguna, yang membuat bahan tercemar tu jenis apa. So ikut pada jenis-jenis ni lah. Okay, so kebanyakan memang guna pack tower scrubber, dan juga dekat Ibiden sendiri kita menggunakan pack tower scrubber. Okay, so next factor to consider in selecting wet scrubber ataupun design. So kat sini ada 3 faktor, iaitu environment, engineering dan juga ekonomi. So first kali environment lah penting. Sebelum kita nak install satu scrubber ni, kita akan tengok environment, iaitu location, space available, dan juga availability of adequate water, power utilities, supply disposal facility, equipment noise level. So kalau kita buat satu industri dekat menyebabkan banyak-banyak faktor bukanlah berlaku. So environment factor memang penting dalam satu installation ataupun construction lah. So seterusnya adalah engineering factor, iaitu sebelum kita nak bina salah satu industri ataupun penghilangan kita, ataupun untuk scrubber ni, kita kena tengok jenis apa yang kita nak buat keluar. So macam contoh dust, fume, mist or fog to be cleared, dan juga gas stream ataupun jenis characteristic of scrubber liquid, dan last sekali design characteristic of scrubber. So dekat sini engineer ataupun consultant yang kena buat penelitian yang penting lah untuk engineering factor sebelum kita bina sesuatu scrubber ni. Seterusnya ekonomi factor lah. Selepas scrubber kita dah first cost adalah equipment installation, yang penting sekali. Masa installation memang banyak guna duit lah. Dan seterusnya operation juga salah satu benda penting. Selepas pembinaan satu scrubber, kita kena maintain utility, saving or disposal cost dan raw material. Kita kena banyak keluarkan spend of money lah. Dan expected equipment lifetime, untuk scrubber ni sendiri memang banyak menggunakan equipment, dan equipment dia bukan 1 tahun boleh tahan, bukan 2 tahun. Dia mengikut pada lifetime dia. Sebab contoh contoh ada scrubber A dengan B, kita pasang temperature gauge pada masa yang sama, tetapi scrubber B dia faulty lebih awal 2 bulan. So kita tak tahu dia punya lifetime tu bila. So kita kena standby lah ekonomi daripada situ. Okay. So next ini adalah jenis-jenis application, typical application di mana scrubber perlu diletakkan atau dipasangkan lah, installkan. So first kali iron and steel industry, chemical industry, mineral product industry,
non-environmental industry, petroleum industry, fertilizer industry, paper industry dan juga elektronik industry. Kesemua ni bukan menggunakan pack tower scrubber saja, dia macam-macam. Yang ada 6 jenis tadi tu, dia boleh guna macam-macam jenis scrubber yang install. So contoh macam elektronik industri, tempat saya sendiri Ibiden menggunakan pack tower scrubber sebab dia menggunakan elektronik industri. Ikut pada jenis-jenis ni lah yang dipasang semasa proses pembinaan. Okey, so seterusnya kita akan masuk kepada pack tower scrubber system. Okay, so pack tower are column filled with packing material, provide a large surface area to facilitate contact between the liquid and gas, turbulent mixing of the phase, sufficient resident time for the exhaust gas to contact the liquid. These conditions are ideal for gas absorption. Dia more kepada gas lah pack tower ni. Dan juga gas collection theory macam biasa dari cakap awal tadi, gas absorption dia absorption apa? Penyerapan dan menyerap melalui air. So transfer of gases pollutant from gas phase to liquid gas, liquid phase. Okay, so ini dia punya function pack tower scrubber. Dia menyerap gas yang berbahaya tadi ke dalam air dan air jatuh ke bawah. Function dia. So next, okay, kita akan terus kepada dia punya key part and komponen dalam badan scrubber tu sendiri. Okay, so first sekali adalah centrifugal fan ataupun kepala dia. Jikalau fan motor tak ada, keseluruhan scrubber ataupun production akan lumpuh lah. Sebab ini adalah salah satu benda penting, iaitu fan motor. Next adalah liquid distributor. Liquid distributor kita guna air yang tadi kita tadi, daripada atas dia tembak ke bawah. Juga next adalah packing support plate, dan juga mix elemental ni adalah satu filtration, ada filtration komponen filtration dia. Seterusnya adalah water circulation pump, chemical dosing pump, dan juga pH sensor dan juga pH controller. So kita akan masuk satu-satulah part dia. Okay, so first sekali motor fan. So motor fan ataupun panggil centrifugal fan terbahagi kepada dua, iaitu direct no belt. Direct no belt, less space requirement, fan speed limit to available for motor fan. Motor speed. So dekat sini kebanyakan scrubber kita menggunakan direct driven lah, sebab memang less space requirement, kurang ruang lah, boleh kita letak bersebelahan dengan scrubber body kita. Dan juga satu lagi ialah belt driven, iaitu has belt, greater space requirement, memerlukan kuasaan space yang besar di dalam gambar. Dan fan speed easily change a weighted factor in many application. Alright, so ni. So kiranya motor fan ni dia punya kepala lah. Kalau kepala tak ada, ataupun contoh macam ketua tak ada, seseorang ketua tak ada, anak buah akan buat kerja halal balai lah. Tak tahu ke mana nak buat. So ini adalah salah satu contoh dia lah. Motor fan tak ada, keseluruhan operation scrubber akan terbantut. Alright. Okay, so ni dia punya gambar raja. Okay, yang ni adalah body scrubber dan ini adalah motor fan. So motor fan kenapa kita letak selepas body scrubber? Kenapa kita tak letak di hadapan? Sebab kita nak memastikan kita punya motor fan tidak tercemar dengan gas yang tercemar tadi. Kalau kita letak bahagian depan, mungkin akan menyebabkan motor fan kita cepat rosak. Sebab gas tercemar tadi kita nak filtration, tapi kita dah kenakan kita punya gas tadi dah terkena dengan blower, motor fan kita dah akan cepat rosak lah kalau kita letak hadapan. So kita akan letak belakang lah selepas filtration,
Tak letak sini. So gas tercemar tadi akan masuk filtration dan keluar hanyalah clean air saja. So akan keluar dan terus ke atmosfera kita melalui chimney. So next adalah liquid distributor. Ini pun penting juga, iaitu function dia adalah providing a uniform liquid distributor pattern over packing. Spray type produce a fine mist that is easily entrained in the gas flow. So kat sini nombor 2 penting selepas contour fan adalah water spray. Sebab water spray ni dia akan letak di bahagian atas ni. Alright, so daripada atas fine mist macam debu. Bukan debu apa panggil? Titisan air ke bawah, tembak ke bawah. So akan memerangkap, kita akan memerangkap gas flow, naik gas yang berbahaya tadi naik ke atas. So bila kita tembak dari atas, gas berbahaya akan merangkap dalam air dan turun ke bawah. Macam tu. So kita akan ada recycle water kat bawah ni yang akan dia akan guna recycle water. Tembak, masuk balik dalam tangki air dan seterusnya. So nombor 3 adalah packing. Okay, packing adalah satu function untuk filtration lah. So function dia adalah provide surface area over which the scrubbing liquid flow and mass transfer to occur between liquid and gas. So kebanyakan kita guna random packing, iaitu duct into a suction column, higher pressure drop, made of metal, plastic and ceramic. Kebanyakan kita menggunakan plastik lah, sebab plastik harganya agak murah dan tahan lama. Okay, so apa function packing ni? Okay, ni salah satu contoh saya bagi. So first sekali kita ada contoh roblox. So packing ni adalah satu roblox polis. Satu roblox polis di mana harung dia nak melepasi sepadan Malaysia dengan Thailand. So dia kena harungi roblox ni dulu. So kiranya gas yang berbahaya tadi yang tercemar akan masuk. So dia akan jumpa packing. Packing ni berlikulah, akan tanya soalan, mana lesen, awak gimana semua. So kalau gagal macam biasa kita akan turun bawah lah. So macam kena saman. So sama juga macam gas, dia akan turun. Macam gas yang macam first tadi kita beritahu, gas dengan air dia akan absorb air bahan tercemar tersebut dalam air dan turun ke bawah. So samalah function dia. Macam mana kiranya dia ibarat roblox polis. Kalau roblox polis tu tahan, dia tak dapat masuk, tak dapat teruskanlah perjalanan dia. Okey. Jelas Okey. So next, seterusnya adalah mist eliminator ataupun dipanggil demister entrainment separator. Function dia adalah more kepada effectively remove entrained water droplets prior to leaving the scrubber. Okey. Kita ambil contoh yang tadi juga. Lepas penjenayah tadi dah masuk roblox polis tapi dia lepas roblox tersebut. Tapi dia ingat dia boleh lepas. Tapi sebenarnya ada lagi satu roblox, iaitu immigration. Immigration ni akan soal selidik ke mana dia akan tangkap lah. So kat sini last point dia. So kiranya kat sini percikan air tadi disedut oleh fan motor kan. Tekanan yang tinggi. So ada titisan air tu kita tak nak dia keluar melalui ducting kita. So ini adalah mist eliminator ni, dia memerangkap lah. Kita tak nak bagi air tu masuk ke atas ducting kita, so dia akan turun balik. So hanya udara bersih saja yang akan keluar melalui ducting atas. So itu function dia lah. Okay, so next, water circulation pump. So function dia adalah transport water or scrubbing liquid and to the be recycle back to the scrubber, continue the spraying process. So macam tadi ada spray distributor. So function pump ni adalah dia membawa untuk kita spray ke bawah untuk memastikan gas
membahagi tercemar tadi tidak terus naik ke atas dan dia akan larut ke dalam air dan turun ke bawah. Kita menggunakan recycle lah, kita guna air yang sama. Tapi untuk memastikan air tersebut sentiasa bersih, kita ada jadual dia. Jadual untuk kita drain liquid tank tersebut ke tank yard kita. Ada jadual dia. Cerita-cerita. So next, okay, so ini adalah gambaran overall operation of scrubber sebentar tadi, di mana first kali motor fan lah, kepala akan tarik suction daripada production akan mengeluarkan bahan tercemar. So bahan tercemar tadi akan masuk ke dalam scrubber body kita, scrubber body, dan akan ada packing dan juga ada spray nozzle dan juga ada demister. Dan ada circulation pump yang akan recycle air untuk spray ke bawah. Dan akhir sekali akan keluar udara yang bersih lah ke udara melalui chimney. Okey. Okay, seterusnya adalah kita punya equipment iaitu chemical dosing pump. Chemical dosing pump ni function adalah pump the chemical acid or alkaline to the water to neutralize the acid or alkali pollutant that solute in the water. So chemical dosing ni kita akan letak di bahagian untuk neutralize the tangki, liquid tangki kita di bahagian bawah sekali, sebab kita dah filtration bahan tercemar. So bahan tercemar tersebut terlarut di dalam air. So kita nak neutral balik dia punya air di bawah tangki, kita akan guna chemical dosing pump. So next adalah pH sensor dan juga pH controller. So function dia more kepada measure the water pH in order to prevent the water pH too high ataupun menjadi lebih alkaline ataupun too low, too acidic. Ini gambaran dia. So ini untuk pH sensor. Untuk pH kita ada bacaan pH, iaitu kalau 5 ke bawah adalah acid, 10 ke atas adalah alkaline. So kita memang guna kita ada spek untuk pH sensor. Okay, so ni gambaran ya. First sekali gambaran pH control process diagram. First sekali contoh dalam scrubber body kita, dalam tangki liquid, tangki air kita yang bahagian bawah sekali, bacaan pH sensor adalah 4.9. So pH sensor akan detect, akan hantar ke controller kita. So controller akan hantar ke dosing pump, di mana kita perlu tem dosing 4.9 tadi acid. So kita masuk ke NOH pump. Kita nak neutralizekan balik, so kita akan masuk acid alkaline. Kita akan ambil dosing alkaline masuk ke dalam buffer kita. So dalam tangki kita akan sentiasa dalam pH 7.5 hingga 8.5. Kita nak bagi dia dalam neutralkan dia punya air tersebut. So ini contoh juga sama. So contoh kita punya pH sensor detect 11. pH sensor kita 11. So controller akan hantar ke dosing pump acid. Dosing pump acid sebab dalam tangki kita dah penuh dengan alkaline. So kita tembak acid ke dalam tangki kita, so dia akan neutralize balik lah. Jikalau bacaan contoh 10 tadi dah tembak dosing acid, dia punya bacaan controller 7.5, 8.5, dia akan cut off lah balik kita punya dosing pump untuk stop dia punya masukkan dosing. Okey, seterusnya kita akan masuk ke dalam regulation 9, iaitu performance monitoring of APCS. So setiap scrubber mesti ada performance monitoring lah, data kita kena isi setiap hari, iaitu daily.
weekly, monthly, quarterly, half year dan juga annually. So ke-6 ni wajib isi sebab kita nak monitoring dia punya performance, dan ni wajib lah sebab dia dalam peraturan regulation 9, so kita kena buat. Jadi kalau tak ada data-data ni dan juga kita tak ada buat maintenance operation, mungkin kita akan kena penalti lah oleh DOE. So kita akan tengok first sekali adalah daily performance monitoring of wet scrubber packing tower. First sekali kita akan check pressure drop of scrubber body, pressure drop of packing. So pressure drop of mist eliminator, liquid flow rate, pH of liquid, gas temperature, liquid pressure, opacity of start emission condition dan juga gas flow rate. So ini adalah dia punya instrument yang kita kena ambil data. So kalau ada soalan, kita akan ada sesi soalan, so nanti kita akan jawab lah. So equipment daily inspection, check sheet yang tadi saya tunjuk ada berangkai tadi, ini adalah kami punya spec untuk scrubber bacaan setiap hari. So kita ada circulation pump, flow rate, kita ada circulation butter pump pressure, packing differential pressure, demister, inlet air temperature, outlet air temperature, pH value tadi kita ada bincang tadi, antara 5.5 hingga 11, chimney emission normal ataupun tak normal, suction air flow rate dan main header static pressure. So ini semua akan diambil oleh technician, bacaan technician akan diambil tak dalam data kita. So next adalah weekly punya data. So sama juga macam saya cakap tadi, bacaan-bacaan ni akan diambil oleh technician kita dan dicek oleh saya lah, computer person. So first kali untuk weekly check data, performance data untuk weekly, first kali kena check recirculation pump pressure, check fan motor operating current, check circulation pump motor operating current. So ini adalah note dia, so kita kena bubuh lah data-data yang kita dapat daripada site, bubuh kat situ. So next, monthly more kepada check fan vibration, check pump vibration, check pump piping leakage, check fan motor temperature, check pump motor temperature, check spray nozzle pelanggi oil leak. So kat sini kita kena note lah apa yang kita dapat, apa yang kita observe dekat site, kita kena note dekat bahagian tengah ni. So next adalah quarterly, iaitu inspect fan on material build up, external fan casing in clean, internal fan impeller will be checked during shutdown because system is running. So dekat sini kita kena mention juga sebab kita punya scrubber 24 jam kita operate, 24 jam, setahun memang 24 jam setahun operate. So kita akan tunggu shutdown punya day untuk kita buat service ataupun checking bahagian dalam. Seterusnya adalah half yearly, 6 bulan sekali. So kena check inspect fan, drive mechanics, example bearing, belt, tensioning, grease atau label. Inspect mist eliminator for any solid build up. Inspect packing for any falling. Dan juga pump servicing, replace bearing, grease and mechanical seal lah. So kat sini juga kita kena mention kalau kita nak check pump motor ataupun fan motor operation tengah berjalan, so tak boleh buat, kita kena mention dekat situ shutdown because system is running. Okay, macam itulah. So next adalah annually, verify accuracy of monitoring instrument dan juga calibrate. So kita kena mention dekat note macam kilometer and manual days, dia punya calibration day kena buat, kena bubuh, date due date, dan juga ada kena mention juga ada instrument are not calibrate will be sent for calibration. Ini tulis.
dan juga inspect physical condition of the scrubber and ducting housing external in good condition. Kalau tak good, ada apa-apa, so buang mesin kat situ. Overall system cleaning, macam biasa kita akan buat setahun sekali. Untuk overall major cleaning, iaitu system cleaning will be carried out during shutdown because system is running. So scrubber system juga perlu kita buat servis lah, tertakluk dalam regulation 9 ni. Okay, so itu saja. So kita akan proceed to the question. Alright. So thank you so much, Mr. Mohamad Shukri, for an insightful presentation. Let's take a moment to address a few questions from the audience that related to the presentation. So may I read out the question from the chat box first? Alright, let me choose the question. Okay, so there are about 3 questions, yeah. So number one is, Okay. so the audience can keep actively ask the question. I can read it one by one. So the first question is, Assalamualaikum. Water disposal from the scrubber will be disposed as a schedule waste or can be returned back to the IETS, or what is the normal procedure that we handle by this company? Okay, terima kasih. First soalan, seperti biasa betul. Water disposal tadi daripada scrubber sendiri, kita akan masuk ke dalam tangki ya. Daripada tangki tank yard kita akan masuk ke shadow waste. So shadow waste part adalah WTP, iaitu satu lagi department kami. Department kami akan mengelola bahagian shadow waste. So atau dimasuk ke IS. Ya, biasanya. Ya, betul lah. So betul lah, kita akan terus kepada shadow waste. So I can't see your face, Mr. Yusri. Did you switch off the video? Maybe tak nampak muka. Or maybe the internet is not good. Okay, yes. All right. So the question number 2 is, Assalamualaikum. Okay. Saya ada beberapa soalan. Material apakah yang digunakan pada demister? And the question number 2 is, berapa kali maintenance akan dilakukan pada wet scrubber? So I think the question number 2 is already answered by the speaker. Yang ini ada kan dalam presentation tadi kan? Ya, betul. So tak apa, saya ulang balik. Okay, alright. Thank you so Kita much. ulang balik untuk For the soalan first satu question, tu, alright. material yang digunakan untuk demister menggunakan material plastik lah. Plastik macam packing, sama juga diguna pada demister. Guna plastik. Kalau kita guna material lain agak mahal. So ikut pada prestasi company masing-masing. Kalau dia nak guna more kepada seramik, boleh guna seramik. Macam soalan nombor 2 pula, berapa kali maintenance akan dilakukan pada wet scrubber? Okay, 1 kali dalam setahun. Sebab kita operation kita punya kilang daripada production 24 jam daripada bulan 1 hingga bulan 12. So kiranya bulan 12 tu akan ada 1 hari di mana akan ada shutdown. So di situ kita akan arrange untuk major servicing lah. All body untuk scrubber. Kita akan cuci packing, kita akan cuci demister, kita akan cuci tangki liquid bahagian bawah. So kita akan cuci whole the scrubber body. Okay, so there is a routine work and schedule, right? Ya, betul. So I would like to refer to your question about the packing media kan? That one is currently it made from the plastic kan? Yeah. So how is it they clean up the packing media tu, macam mana the process to clean up? So proses untuk clean up the packing, kita akan bawa keluar semua packing dalam body scrubber tu, bawa keluar. Kita cuci di dalam tangki. Wow. Kita ada tangki, kita akan sediakan satu tangki warna hitam tu, sama bagian base.
tangki. Tak ingat lagi apa, tapi ada dalam tangki. So kita akan cuci dalam tu, cuci guna air biasa saja sebab chemical daripada production ada dalam packing tu. So kita akan cuci air biasa, kita akan tembak guna water jet. After that kita akan keringkan balik. Lepas tu kita akan masuk balik ke dalam body scrubber. Oh, so maknanya this is a reusable lah, right? Ya, betul, kita akan guna balik. Media. Okey, jikalau kita buat keluar ada yang pecah, ada yang dah reput, kita akan tukar dengan barulah. Kita ada standby spare part kita. Macam tu. So maybe we can bring a student for the industrial visit or something like that. Ya, boleh, tak masalah. Okay, to see the process, isn't it? But I think not too many times lah they clean up the packing media kan. So for how long? Yeah. It takes sometimes to change and clean up. So for how long it takes before need for another schedule to clean up? So ikutkan pada kita punya ikut pada company. Kalau shutdown tu hanya 1 hari saja. So daripada pagi start pukul 8 sampai pukul 5 kena cuci tu. So kena cucilah secepat yang mungkin. Kita ada bagi masa dekat situ. So kalau lebih masa mungkin akan interrupt kita punya shutdown bahagian production lah. Untuk macam hatchback, chiller kita. So kita akan bagi 1 hari untuk kita major servicing. Setiap kepada vendor, kita akan hire vendor lah untuk cuci major servicing. Okay, another question is, I have received a question about the disadvantage. So the corrosion problem that related with scrubbers, is it the material, right? The material on the corrosion, right? So Yeah. is it possible if to handle it, to use a new technology to overcome the corrosion problem? Tu macam mana? So macam mana pendapat tu? Okay, pendapat saya lah untuk corrosion ni, sebab kita punya scrubber kita letak bahagian luar, so kiranya kena kena matahari, kena hujan, cahaya matahari semua tu yang menyebabkan dia karat. So untuk new teknologi mungkin kita boleh letak kita punya scrubber ni di dalam, kiranya ada bumbung lah, ada bumbung. So itu yang boleh kita buat lah. Untuk teknologi seterusnya mungkin dia punya material mungkin boleh lebih more kepada non-corrosion lah. Sebab sekarang dekat kami punya plan pun memang kebanyakan scrubber memang banyak karat lah. Dia sebenarnya dia karat more kepada besi-besi untuk support dia punya equipment. Macam motor fan, circulation pump, dia karat dekat situ. So memang banyak kita ada perancangan lah untuk tukar ataupun kita install the roof like that. So that's interesting in technology. Maybe somebody else can do. Okay, back to the question to the chat box from Rinashi. Selamat pagi. Soalan saya adalah Continuous Emission Monitoring System (EMC) adakah wajib atau tidak untuk FPSC? Okay, so soalan ni terima kasih pada yang bertanya. So soalan ni memang kita bagi company kami memang wajib lah untuk buat emission monitoring sebab kita nak DOE memang ada dalam equipment dia, memang ada dia punya peraturan untuk kita check emission monitoring, untuk kita check dia punya aliran keluar udara kita tu adakah tercemar ataupun tidak. So memang ada, setiap tahun kita akan buat. DOE tu Department of Environment lah, Jabatan Alam Sekitar. Okay. So memang wajib bagi setiap company lah untuk buat emission. So means that the company have a very good link with DOE as well, right? To maintain the quality. Yeah. Okay. Yeah, betul. Right. So another question is from the participants that give me into the WhatsApp. Mr. Yusri, do you encourage students to take the competence certification? Because we can see you're successful in this certification. So do you encourage the students
to take this professional competent certification. So what do you think? What the idea? What Yes, improvement? I think really good in future lah untuk setiap student-student kita untuk apply kompetisi ni. Sebab bagi saya ini salah satu peluang kita untuk lebih mendalam, boleh mendalam mengaji ataupun lebih orang kata belajar benda baru. Macam saya pun masuk Ibiden ni, saya di bahagian scrubber. So benda baru bagi saya dan saya terpaksa belajar lagi, dan inilah tempat kita kompetisi course itu boleh buat kita lebih confident lah untuk buat kerja tersebut. Okay, so I think I have finished the question in the chat box. So, and a question from the WhatsApp, and after that I have another 2 questions from the lecturer as well. Okay, So, Mr. Yusri, so lecturer also interested to answer question. So we can see here. So, what the challenge for Mr. Yusri that after you graduating from Pagoh campus UTHM, right? And then move to the big international company. So what your advice for us and for student, that majority the participant is from student and lecturer? Is it relevant, or what is your advice when you relate with your experience to enter the challenge to the start work in the big international company? So what do you think? Okay, so macam saya cakap, saya macam rezeki berdakwah. First kali memang saya keluar saja daripada praktikal 2021, saya dapat interview untuk satu company construction civil lah dekat site. So saya pun attend lah, saya pergi interview, saya lulus dan saya dapat bekerja dekat site untuk jaga bahagian slope. Lepas tu ada rezeki, orang kata saya rasa ni rezeki kahwin, sebab saya dekat kahwin masa 2022, saya kahwin bulan 8 dan saya punya wife dekat Penang. So saya try cari peluang kerjaan jawatan kosong dekat area Penang, dan alhamdulillah saya dapat dekat Ibiden ni dan interview bersama manager top management semua, dan alhamdulillah di hire untuk jadi seorang facility engineer dekat sini. So dekat sini saya rasa kalau graduate yang lepasan diploma atau degree, jangan putus asa. Kerja macam mana pun, siang malam kita kerja. Masa saya dulu saya siang malam kerja dekat site. Lepas tu jangan rasa lelah, kita kena kerja je. Lepas tu ada rezeki tu Allah akan bagi, dan akhirnya alhamdulillah saya dapat duduk dengan dekat dengan saya punya wife dan dapat kerja dalam industri international lah seperti Ibiden. So saya harap pelajar-pelajar jangan rasa lepas ni aku nak keluar, aku nak kerja elok-elok nak duduk dalam aircon. Tak, kita tak boleh fikiran macam tu. Kita tak boleh macam tu. Kita kena start daripada bawah. Start daripada bawah, insya-Allah rezeki tu ada. Dan yang penting sekali kita kena banyak doa lah. Minta mak ayah kita doa apa semua, buat baik dengan masyarakat semua, insya-Allah ada rezeki dekat luar sana. Okay, alhamdulillah, syukur. There is let me see, more question in the. I'm just wonder and another second question from Avinashi basically. Okay. Thank you so much for being active participant. CEMS adalah monthly or yearly? Dia related with the previous question. Maybe more additional question. Yeah. Okay, so untuk yang ni kita mau kepada yearly lah, untuk setahun sekali. Yearly untuk buat inspection emission ni. Setahun sekali. Ya. Yeah. Okay. Setahun sekali. Okay. Ya, betul. Setahun sekali. Okay, sebenarnya saya nak respon yang soalan yang sebelum tadi tu. Sebab Mr. Yusri mentioned that we as students and also all the participants, so means that we should able to work lah, maknanya tak kisahlah bekerja dalam keadaan panas pun okay maknanya. So is it means that during your practical latihan industry, so you are
bring enough or the knowledge of this knowledge being as a engineer at Ibiden. So in term of inilah for scrubbers punya expertise lah. Masa dah ada industri. Masa saya praktikal lah. Masa saya praktikal di dalam site, kiranya site testing soil dan tanah semua. Tapi bila saya masuk dekat sini, dia punya knowledge berbeza lah. So berbeza daripada praktikal dan yang sekarang. So berbeza lah, cuma skills tu bawa lah ya. Ya, boleh. Okay, I think there is no question anymore in the chat box. So I also read all the question through the WhatsApp. And my last question is, Mr. Yusri are able to develop, responsible to develop and maintain facility related document. So, what your opinion? I mean, can share on the document side. I mean, how to maintain the procedures and check sheet, operation manual and instruction. I can see during your presentation, there is a quite established procedure had been set up by the company, right? So are you being mentored in the company by seniors, workers or your supervisor or manager? So how do you adapt with that to learn, I mean, the established standard procedure in your, I mean, this is a quite international company, right? So what do you experience to maintain all this kind of quality? So dekat sini memang setiap kita ada buat 6 jenis monitoring performance tu. So daripada 6 benda tu kita akan dikawal oleh management kita, ataupun kita akan ada setahun sekali mungkin ada audit. So daripada situ kita akan memastikan kita punya performance monitoring tu ikut garisan audit yang kita gariskan. So kiranya setiap bulan, yearly, monthly mesti kena buat untuk pastikan kita punya operation scrubber kita berjalan dengan lancar, dan juga kita punya klien tengok kita punya data sheet, oh okey, facility sini okey, so kita boleh continue kita punya kerjasama bersama dengan Ibiden. So itu kita department utility akan bekerjasama dengan ESS, department QA, QC untuk pastikan kita punya equipment dan juga kita punya peralatan di dalam keadaan yang baik. Ya. Means that there is cross-link department all over dalam company tu. So means that Encik Yusri learn about the management audit not only on the technical side kan? So okay, alhamdulillah. So saya percaya semua tu bermula daripada pengalaman kepimpinan pelajar Yusri. I think you are very have a very good communication skills. Alright, saya rasa saya dah habislah semua soalan. So any last word or daripada Mr. Yusri or anything that you would like to say to the participants and audience? So saya nak berterima kasihlah kepada pihak FTK ataupun JTKA atas jemputan talk webinar kita ni. Saya rasa talk ni bagi saya besarlah bagi saya. Sebab saya pun first time untuk attend scrubber system ni. So alhamdulillah saya dapat kongsikan yang mana saya rasa yang mana kurang tu saya harap minta maaf lah. Sebab itulah saya pun baru lagi dalam industri ni. So terima kasih juga kepada pihak universiti sebab sudi terima saya sebagai speaker. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Encik Mohamad Yusri di atas kesudian berkongsi pengalaman. Saya rasa ini pengalaman yang tak ternilai lah daripada bermula daripada bawah sehingga berjaya menjadi successful as a competent certified person di company. So banyak sebenarnya yang kita dapat share hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. So as we approach to the end of our webinar, I would like to extend my heartfelt gratitude
to Mr. Mohamad Yusri as our speaker for sharing knowledge and expertise with us today. So we have certainly gained valuable insight. And also I would like to thanks to all participants for their active engagement and question throughout this session. Thank you so much. Remember, the learning does not stop here. Feel free to reach out to speakers and continue the conversation on our social media channel, such as by using in here we use a Zoom Live. We also do live in Facebook Live, FTK Facebook Live for ICIW at FTK 2023. So before we conclude, I would like to remind you to fill out the attendance of this webinar. Participant certificate, okay, will be available to all the participants. And please keep an eye for the chat box or for the instruction and link to fill out the attendance. Okay, before we end, we would like to take the picture together. I think all the participants can switch on the camera. Sit and then by Andrew. Okay, Andrew. Okay, ready? 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay. Okay, thank you so much, Andrew, Sohwi Song. So once again, thank you for all joining us today. We look forward to welcoming you for our next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a wonderful day. So now I return back the section to Mr. Chairman, Mr. Muhammad Amir Rizwan bin Muhammad Shukri. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you. With that, we end our session. Kindly ensure all participants fill up the attendance form as per attached in the chat book Zoom or Facebook comment. Thank you and see you on the slot 2 at 2 p.m. Bye-bye.